Hello everyone! Today's topic is all about the rectangular coordinate system. The rectangular coordinate system is a system developed by the French mathematician whose name is René Descartes. So siya ang naghimo aning rectangular coordinate system. So what is a rectangular coordinate system? The rectangular coordinate system is made up of number lines. There are actually two number lines. You have the vertical number line, which is known as the y-axis. So this is your vertical number line. The vertical number line, or the y-axis is your vertical number line. Then you also have the x-axis. So your x-axis is, kung natay vertical number line, napud tay horizontal number line. So kay number line man na siya, it is expected nga na siya arrowhead. Na siya arrowhead. Meaning, it extends to both direction, left and right. Sa ibabaw na po arrowhead. Meaning, it extends to both direction, up and down. So, the horizontal number line is known as your x-axis. So, that is your horizontal number line. Now, the horizontal and the vertical number line meet at an intersection. What is the name here? Dili na sila nag-abot, no? This is your intersection. The intersection where the x and the y-axis meet is what you call as the origin. The origin is the point where your x and y axis intersect. So, dira sila nag-meet. That is your origin. Now, the coordinate of the origin is, you have to remember this, the coordinate of the origin is 0, 0. So, again, the coordinate of the origin is 0, 0. Unsa diyan ang coordinate? The coordinate is the location of the point. Now, when the two number lines meet, the rectangular system or the rectangular coordinate system is divided into 4 regions. What do we call the 4 regions? The 4 regions, namely quadrant 1, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Again, the 4 regions of the rectangular coordinate system is known or are known as quadrants. So the quadrants are the 4 regions of the rectangular coordinate system. Now, they are arranged in counterclockwise direction. Counterclockwise direction. So, I start from quadrant 1 and the name is in Roman numeral symbol. So, you have quadrant 1, then counterclockwise, bali sa relo. Quadrant 1, then quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So, the 4 quadrants or the 4 regions of the rectangular coordinate system formed by the x and the y-axis is or are what you call as quadrants. Now, the rectangular coordinate system are made up of millions and billions and infinite number of points. So, say for example, this is your origin. So, to the left of the origin, you have your negative numbers.
So you have your negative numbers. Start with negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, and so on and so forth. To the left of the quadrant are all negative. To the right are all positive. So you start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth until positive infinity. Above also of the origin are all positive. So you have here 1, 2, 3, and so on and so forth until positive infinity. Below the origin are all negative. So you start with negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, until negative infinity. Now, remember, when you write your number, do not write on the space. You write on the line. Kaya kung sa space ka, dili na accurate ang imuhang coordinate. Now, as I've said earlier, the rectangular coordinate system are made up of billions and millions of points. So say for example, we have this example. We are going to plot the following points on the Cartesian coordinate system. So say for example, we are going to plot 3, 4. Kung saon man nato pag-plot si 3, 4. Now, your first element is your x. Your x is also known as your abscissa. This is your x coordinate. The second number is your ordinate, your y. Again, the second number is your y coordinate. What is the other name for your y coordinate? That is ordinate. Pangutan naman, pwede na magka-interchange ang value sa x o sa y. No, they cannot be interchanged because they are known as an ordered pair. Unsa ang ordered pair? Ang ordered pair are the pair of numbers which are the coordinate of a point. Kung ordered pair siya, order. So the number are arranged in order. Pair siya kay duha man siya kabuok, x og y. So dili pwede magka-interchange ang places ni x og ni y. Si x first gyud na siya, then si y kay second. Again, the other name for x is abscissa and y is ordinate. So if we have point A is located in 3, 4, asa man na nato pangitaon? Which quadrant man na siya nabilong? Ang 3, 4. Tan-aw nimo sa quadrant 1, naa siya diri dapita. Diba ang quadrant 1, kani ang iyahang coverage sa quadrant 1. All of this is your quadrant 1. Now, observe carefully. Adto ka sa x. Unsa man ang mga value sa x sa quadrant 1. Darano, x kanang horizontal line. So, nagsugod siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 until positive infinity. So, therefore, sa quadrant 1, tanang x positive. Again, tanang x positive sa quadrant 1. How about ang y? Ang y mo na siya ang horizontal axis or horizontal number line, ang y-axis. So, ari ka diri no, so diri dapita babaw. So, nagsugod siya 1, 2, 3 until
positive infinity. So sa ato pa sa quadrant 1 si x ug si y kay pareha sila positive. So kung pangutanon ka asa man na nabilong nga quadrant kana nga coordinate. Say for example, point A, asa man nabilong si point A? Positive si x, positive pud si y. So asa man nabilong si x? Si x nabilong sa quadrant 1. So asa si x nabilong? Quadrant 1. Let us now go to quadrant 2. Unsa man imong na-notice sa quadrant 2? Asa man ang quadrant 2 bi? So again, si x naa sa quadrant 1. I mean si A, si point A naa sa quadrant 1. Unsa man nato pagpangita bi ni A sa quadrant 1? Adto ka mouna sa x. Asam dapit ang 3 dara? 1 2 3. So imo na siya i-count padung sa ibabaw. Dayon adto ka mohunong sa 4. Asa man dapit ang 4? Tara si 4. So kung asa sila mag-abot, mauna si point A. Unsa i-coordinate ni point A? 3 4. Next, we have B. Unsa may coordinate ni B? Remember, ang first element kay mauna ang x. So, unsa man yang x? Yang x kay dili ka na imong x. Yang x kay negative. So, asa man dapit nga side ang negative ang x? Nasa left or nasa right side? Nasa right side. So, therefore, adto ka sa right side. So, sa right side, asam na siya dapit? Nara diri. Right side, no? Dara, negative. Nya si y niya kay si x, dara. Nya si y niya kay positive. Ang positive, nasa ibabaw, nasa ubos. Nasa ibabaw. So, sa ato pa, asa man di ay nga quadrant na. Dara na siya. No? Kanitanan, this is your quadrant 2. So, sa quadrant 2, si x kay positive. Tara, positive. Kaya naman siya diri sa left side. Pero, naaman diri ang y, nasa ibabaw. So, therefore, imuhang x di ay kay negative. Kay tungod man siya sa mga negative nga mga numbers sa number line. Ang imuhang y padung sa ibabaw. So, imuhang y kay positive. So, sa ato pa, si quadrant 2 di ay tanang value ni x negative. Tanang value ni y positive. So, ato na pangitaon, asam na ang negative 1. Negative 1, dara. Ano siya, no? Then, pasaka ka. Asam ka pa dong pasaka? Adto ka sa muunong sa 4, dara. Kung asa sila mag-abot, that is your point B. What is the coordinate of your point B? Negative 1 and 4. Klaro? Adto ta sa quadrant 3. So, ato examine ang quadrant 3. Asam na siya dapit. Si quadrant 3, ang iyahang x na diri dapit. Na siya diri dapit. Tungod siya sa mga unsa man nga number line. Naa sa very good. Naa sa negative. Naa sa negative. How about ang iyahang y? Nasa ubos. So, unsa man sad ang y niya? Ang y niya, negative po. So, sa quadrant 3, tanang x o tanang y, negative. Next, sa quadrant 4. Asa man ang quadrant 4? Dara si quadrant 4. Siya na lang ang wala. Dara si quadrant 4.
Tara, mo ni si quadrant 4. Kani diri tanan. Mo ni diri quadrant 4. Now, ato examine kung unsa ang mga values sa quadrant 4. Value sa x. Unsa man ang x be sa quadrant 4? Na siya natungod sa tara, right side. So, kay right side man, positive. Again, basta right side, positive si x. How about your y? Padung siya sa ubos. Kung ubos gani, negative. So, negative tanang value ni y. So, meaning, sa quadrant 4, ang tanang x nimo positive, ang tanang y negative. So, in our example, let us identify asa nga quadrant na belong ang kada coordinate. So, let us have point C. Asa na belong si point C? Unsa nga quadrant? Si point C, mo na imong x, mo na imong y. Positive si x, negative si y. Asa man nga quadrant? Dara, quadrant 4. Positive si x, negative si y. Quadrant 4. So, adto ka mo plot sa quadrant 4. Sugod ka sa 4. Dara. 1, 2, 3, 4. And then, going down ka. Asa mang 2? Dara. Kung asa sila mag-abot, adto ang point. This is your point C. What is the coordinate of point C? 4 and negative 2. Let us have letter D. I mean point D. Sa point D, si X negative, si Y pod negative. Asa man diri nga quadrant, silang duha X ug Y negative. Quadrant 3. So naa siya diri quadrant 3. So unahon mo tan-aw si 5 negative. So going down 5 adto ka munaog sa negative 4. So, naa diri imuhang point. So, this is point D. What is the coordinate of point D? Negative 5, negative 4. Quadrant. Unsa nga quadrant si point D? Naa sa quadrant 3. Quadrant 3. Sayop dahil ni siya class kay Roman numeral man di ay ang ato ang gamiton. Suwat na to diha, quadrant 3. 1, 2, 3. Next. Arita ni E. We go directly to let I. Arita ni I. Si I, point I, diferensya sa lain nga mga given points. Kaya iyahang partner 0. No, asam na siya. So, this is your X. This is your Y. Sa point I, si Y 0, si X 2. So, asam din na siya nga quadrant na bilong. Sa quadrant 1, sa quadrant 2, sa quadrant 3, or sa quadrant 4. Ang answer, ana, asam na si I? 2X. Nara si I. No, kay 0 man na diha. So, dara si I. This is point I. Ang say coordinate ni point I? 2, 0. Asa man dahil na si point I na locate? Wala man na siya sa X. Sa quadrant 1. Wala po siya sa quadrant 2. Wala siya naputang sa quadrant 3. Usad sa quadrant 4. Asa siya? Nipatong siya sa X-axis. So, sa ato pa, si point I naa sa X-axis. So, kung mupatong gani sa axis, sa X or sa Y, mao na ang location sa point. Wala siya sa quadrant, na siya sa axis. So, for example, sa J, this is your X, this is your Y. Sa point J, si X 0, si Y negative 4. Asa man ang negative 4? Ang negative 4 naa sa ubos. Dara. This is your J. Sa coordinate ni J, 0, negative 4. Nigtanaw nimo si J, wala ni adto sa quadrant na asya ni tungtong sa
y-axis. Therefore, ang location ni J naa sa y-axis. I hope na klaro ra. We'll have more examples in the next video. Thank you very much.